Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. In this video, there will be 3 people who want to try to be a consecutive interpreter of a video from Margaret Neal about negotiation. So let's go to the video. My husband's a trained chef. Do you know that chefs don't have recipes for all those sauces? Beliau berkata bahwa suaminya adalah koki terlatih. Tahukah Anda bahwa koki tidak memiliki resep saus tersebut? They know the structure of a sauce, and so regardless of the ingredients they have, they can make a great sauce. And that's what I want for you. Mereka mengetahui struktur saus, sehingga apapun bahan yang mereka miliki, mereka bisa membuat saus yang enak. Itulah yang saya inginkan untuk Anda. I'm not going to give you a recipe for a particular negotiation. Rather, what I want to do is give you the structure of a negotiation so that you can be successful regardless of what you face. Beliau berkata, saya tidak akan memberi Anda resep untuk negosiasi tertentu, melainkan yang ingin saya lakukan adalah memberi Anda struktur negosiasi, sehingga Anda bisa sukses mau apapun yang Anda hadapi. I want to propose a new way of thinking about negotiation and what you're trying to achieve in that negotiation. And then what I want to do is give you 4 steps to help you be more effective in getting what you want. Saya ingin mengusulkan cara berpikir baru tentang negosiasi dan apa yang ingin Anda capai dalam negosiasi. Lalu, yang ingin saya lakukan adalah memberi Anda 4 langkah untuk membantu Anda menjadi lebih efektif dalam mendapatkan apa yang Anda inginkan. Folks typically see negotiation as an adversarial process and are uncomfortable because they're concerned that other folks will think of them as too demanding, too greedy, not nice, or socially awkward. Beliau berkata, orang-orang biasanya melihat negosiasi sebuah proses bermusuhan dan merasa tidak nyaman karena mereka khawatir orang lain akan menganggapnya terlalu menuntut, serakah, tidak baik, atau canggung dalam pergaulan. What I want to do today is get you to change the frame of how you think about negotiation, moving it from an adversarial process to one that is problem solving. And problem solving is collaborative. Apa yang ingin saya lakukan hari ini adalah mengajak Anda mengubah cara berpikir tentang negosiasi, memindahkannya dari proses permusuhan ke proses pemecahan masalah, dan pemecahan masalah bersifat kolaboratif. I think enough for me. Next video will be continued by my friend. Thank you. So how do you get more of what you want? Jadi dia mengatakan, jadi bagaimana Anda mendapatkan lebih banyak dari apa yang Anda inginkan? Let me suggest that 4 steps will help you. Izinkan saya menyarankan 4 langkah yang akan membantu Anda. The first step is to assess the situation. Langkah pertama adalah menilai situasi. Is this a situation where I can have influence on the outcome? Apakah ini situasi di mana saya dapat mempengaruhi hasilnya? To change that outcome in a way that makes me better off. Untuk mengubah hasil tersebut dengan cara yang membuat saya lebih baik. And I need to weigh the potential benefits from negotiating with the potential costs for negotiating. Dan saya perlu mempertimbangkan potensi manfaat negosiasi dengan potensi biaya negosiasi. And will the benefits outweigh the costs? Dan apakah manfaatnya lebih besar daripada biayanya? The second step is I need to prepare. Langkah kedua adalah saya perlu bersiap. And there are really 2 aspects of this step. Dan itu sebenarnya adalah 2 aspek dari langkah ini. Number 1, I need to understand what my interests are. Nomor 1, saya perlu memahami apa minat saya. What I'm really trying to achieve in this negotiation.
apa yang sebenarnya ingin saya capai dalam negosiasi ini. And the second component is I need to understand the interests and preferences of my counterpart. Dan bagian kedua adalah saya perlu memahami minat dan preferensi rekan saya. Many of us may understand what our interests are, but few of us actually understand at a deep level what the preferences and interests are of our counterparts. Banyak dari kita mungkin memahami apa yang menjadi kepentingan kita, namun hanya sedikit dari kita yang benar-benar memahami secara mendalam apa yang menjadi preferensi dan kepentingan rekan-rekan kita. Third, now comes the ask. Ketiga, kini muncul pertanyaan. Engage with your counterpart. Terlibat dengan rekan Anda. Look at these disputed social situations as opportunities to negotiate. Lihatlah situasi sosial yang penuh perselisihan ini sebagai peluang untuk bernegosiasi. You have information that your counterparts don't have. Anda mempunyai informasi yang tidak dimiliki rekan-rekan Anda. And this is what you bring to the table. Dan inilah yang Anda bawa ke meja. If they knew all your information, if they knew your perspective, they don't need you. Jika mereka mengetahui semua informasi Anda, jika mereka mengetahui perseptif Anda, mereka tidak membutuhkan Anda. Because you have unique information, and because they have unique information, that's where the value is created. Karena Anda mempunyai informasi unik, dan karena mereka mempunyai informasi unik, disitulah nilai tercipta. Fourth, you need to package. Keempat, Anda perlu mengemasnya. Now, what do I mean by that? Sekarang, apa yang saya maksud dengan itu? Most of us, when we negotiate issue by issue. Kebanyakan dari kita ketika bernegosiasi, menegosiasikan isu demi isu. This is a really bad strategy because when you negotiate issue by issue, every issue is adversarial. Ini adalah strategi yang sangat buruk karena ketika Anda menegosiasikan isu demi isu, setiap isu bersifat permusuhan. Because he had received information from the provost that we needed to be consistent in the amount of contact hours and course credit. I was not happy about that email. So my response was, I think I need to talk to my dean. Let's negotiate. Di sini dia menjelaskan bahwa karena dia sudah mendapat informasi dari rektor bahwa kami harus konsisten dalam jumlah jam kontak dan kredit materinya. Nah, saya tidak senang dengan tema itu. Jadi tanggapan saya adalah, saya rasa saya perlu berbicara dengan dekan saya. Ayo negosiasi. But before I started the negotiation, I thought hard about why was he doing this? What was in his interest? His interest was probably to make sure the provost was happy. What was my interest? Not to move from 5 classes to 6 classes. And it turns out I teach 2 different types of classes. MBA electives and then some specialty classes. Tapi sebelum saya memulai kepemimpinan, saya berpikir keras mengapa dia melakukan hal itu, apa kepentingannya. Kepentingannya mungkin untuk memastikan rektor bahagia. Apa minat saya? Tidak berpindah dari 5 kelas ke 6 kelas, dan ternyata saya mengajar 2 jenis kelas pilihan MBA yang berbeda, dan kemudian beberapa kelas khusus. There are lots of folks who teach MBA electives. There are very few folks who teach specialty classes. So I thought I should focus on the specialty classes. So then I went for the ask. I set up a meeting, and part of that meeting was to verify the information that I had gathered in my planning session. And it did turn out to be true. Ada banyak orang yang mengajar mata kuliah tingkat MBA. Sangat sedikit orang yang mengajar kelas tinggi khusus. Jadi, saya pikir saya harus fokus pada kelas khusus. Jadi, saya bertanya, saya mengatur pertemuan
dan sebagian dari pertemuan itu untuk memverifikasi konfirmasi yang telah saya kumpulkan dalam sesi perencanaan saya, dan ternyata itu benar. He was interested in making the provost happy. So then came the proposal that packaged our interests. He said he wanted consistency between contact hours and credit. So what he did is he changed the credit to match the contact hours. I suggested, why not change the contact hours to match the credit? Because it turns out that in my courses, in my specialty courses, we always went over. Ia tertarik untuk membahagiakan provos, maka muncullah usulan yang menggemas kepentingan kita. Katanya dia ingin konsisten antara jam kontak dan pulsa. Jadi yang dia lakukan adalah mengubah SKS agar sesuai dengan jam kontak. Saya menyarankan kenapa tidak mengubah jam kontak agar sesuai dengan SKS. Karena ternyata di mata kuliah saya, dalam kursus spesialisasi saya, kami selalu lulus. So while they were 3 hours, it was common that we would go for 3.5 to 4 hours. So let's make them 4-hour courses and keep me at 5 rather than move me to 6. He said to me, I never even thought of that. And why didn't he? It wasn't that weird. Because he didn't have the information that I had, that my classes routinely ran over. And so when I gave him that information, it created a solution that made him as well off as he was and made me a whole lot better. Jadi, sementara mereka 3 jam, sudah umum bahwa kami akan pergi selama 3,5 sampai 4 jam. Jadi, mari kita membuat mereka 4 jam khusus dan membuat saya di rumah daripada membiarkan saya berenang. Dia mengatakan kepada saya bahkan tidak pernah memikirkan itu. Dan mengapa dia tidak? Itu tidak aneh. Karena dia tidak memiliki informasi yang saya miliki, bahwa kelas saya secara rutin telah di atas. Dan jadi ketika saya memberinya informasi itu menciptakan solusi yang membuatnya serta off seperti dia dan membuat saya jadi baik.